Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. سعيدة بلقائكم. في حصة اليوم سننجز الدرس المدون على الصفحتين 20 و 21. Les noms féminins en I ou en I avec E. Sur le livre pour communiquer en français la 5e année d'enseignement primaire. Alors on va commencer par j'observe et je découvre. ولاحظ واكتشف. Alors نبداو نقراو النص هو الأول ونجاوبوا على les questions. Omar a travaillé avec rapidité et efficacité pendant toute la journée. Ses gestes sont pleins de vivacité. Son travail est d'une très bonne qualité. Il est heureux car il va prendre bientôt son congé de fin d'année. La première question, combien y a-t-il de phrases dans ce texte ou bien dans le texte? كنعرفوا بأن la phrase كتبدا بune lettre majuscule وكتسالي بالنقطة. Alors, هنا عندنا une lettre majuscule غادي نبحث على النقطة. ها هي la première phrase. نشوفوا دابا la deuxième phrase من ses gestes حتى vivacité. Et من son هذه la deuxième phrase من son travail حتى qualité. La troisième phrase il est heureux حتى la fin حتى الأخير. هذه هي la quatrième phrase. Alors, il y a 4 phrases. Il y a 4 phrases. Donc, il y a 4 phrases. La deuxième question, je relève les noms en I et les noms en I avec E. إذا هنا نطلبوا منا نستخرجوا يعني الكلمات اللي فيهم هاد إي هادي غنسطروا عليهم بالأزرق في النص. عندنا travailler, rapidité. باردون بالنسبه لترافايي هذا لو بارتيسيب باسي هذا ما غاديش يدخل. اذا هذا ما غاديش يدخل، هذا نحيدو ما غاديش يدخل. عندنا رابيديتي، عندنا افيكاسيتي، عندنا فيفاسيتي، كاليتي. اذا هادشي وعندنا كونجي. عندنا كونجي. غنشوفوا دابا لي نون اللي فيهم واكسون او غادي نسطروا عليهم بلو فير بالاخضر. اذا هنا عندنا la journée عندنا كذلك année l'année. إذا عندنا جوج la journée l'année. نشوفوا دابا la troisième question. Quel est le genre de chacun de ces noms? Quel est le genre? Le genre ملي كنتحدثوا على le genre يعني الجنس يا إما غيكون masculin ou bien féminin. ou bien féminin. Alors le genre هنايا في هذه الحالة féminin. Le genre féminin. نشوفوا دابا je manipule et je réfléchis. La première question. À partir du texte, je complète le tableau suivant. انطلاقا من النص غنكملوا هذا le tableau. Les noms féminins qui se terminent par i et les noms féminins qui se terminent par ie. Alors بالنسبة لهنا الخانة الأولى غنكتبوا rapidité. عندنا également efficacité. عندنا vivacité. وعندنا qualité هي الجودة. qualité. نشوفوا لاكاز الاخرى ديال الجدول لي نون فيمينا كي سو تيرمين افيك او اكسون او. هذا عندنا جوج كلمات. عندنا لا جورني نكتبوها هكذا لا جورني، وعندنا لاني او بيان اني حيت هنا في النص عندنا داني. عندنا اني. نشوفوا دابا لا كيسيون نيميرو 2 السؤال الثاني. جو شيرش دوطخ نون فيمينا terminé par I ou bien IE, puis je les écris ou bien je les écris. هنايا غادي نبحثوا على بعض الكلمات اللي كيساليو ب او اكسون او ولا اللي كيساليو ب اكسون او ونكتبوهم هنا في هذا الفراغ. باغ اكزومبل غادي نكتبوا كاباسيتي كتسالي ب او اكسون. باغ اكزومبل volonté
volonté تاهي ب او accent. عندنا par exemple fluidité. هادو كيساليو ب او accent. غادي نكتب لكم بعض الكلمات اللي كيساليو ب او accent او. par exemple idée فكرة. idée. عندنا par exemple dictée la dictée. عندنا par exemple la matinée etc. هاد الكلمات هادو كيساليو ب او accent او. مزيان. اذا غنقراو جوغوتيان ونمشيو للصفحه 21 باش نجاوبوا على الاسئله. Alors, les noms féminins en E s'écrivent avec E accent E. Exemple, la cheminée, la fumée, la matinée. De la matinée, يكتبنا هنا نيت la matinée. Sauf la clé هما المفتاح ولا المفاتيح. Qui peut aussi s'écrire la clé avec F. En général, les noms féminins ont T, E accent, T, ou bien sie, T, I, E accent, ne prennent pas E à la fin. يعني في هاد الكلمات اللي كيساليو بالتي E accent ما كياخدوش E في الاخر. Par exemple, la quantité, la volonté, la liberté, la moitié. Exception, هادو حالات خاصة. La dictée, la jetée, la montée, la portée, la pâtie. Et les noms exprimant un contenu, par exemple, la cité, etc. غنشوفوا دابا la page numéro 21. غادي نمشيو للجومونترين. Alors la question, je complète les noms féminins suivants avec E accent ou bien E accent E. عندنا la pensée نكتبوها ب E accent E. La pensée. عندنا la propriété. Alors la propriété غادي نكتبوها ب O accent. عندنا la rapidité غنكتبوها ب O accent. عندنا la traversée غنكتبوها ب E accent E. عندنا la rangée غنكتبوها ب O accent E. وعندنا la poignée غنكتبوها ب O accent E. Alors عندنا la pensée, la rapidité, la rangée, la propriété, la traversée, la poignée. غنمشيو دابا الجمل value. نجاوبوا على les deux questions. La première question, je complète avec O accent ou bien O accent E. Je n'ai fait aucune faute en dictée. Dictée كنديروها ب O accent E. La phrase B, je n'ai pas regardé la télé pendant toute la journée au accent E. La phrase C, tu as mangé une grande quantité au accent de chocolat. C'est mauvais pour ta santé. La santé au accent. Je vous donne la question numéro 2. J'utilise mon dictionnaire et j'écris le nom féminin formé à partir de chaque adjectif. نستعمل الديكسيونير ونكتب الاسم المؤنث ديال كل كلمه هنا ديال كل adjectif ديال كل نعت. هنايا عندنا pauvre، عندنا sale، facile، solide. بالنسبه لبوفغ هي فقير. الفقر هو la pauvreté. غادي نكتبوها بلا la pauvreté avec T au accent. Facile, سهل. السهولة la facilité. La facilité. La facilité. هنا عندنا sale غادي نكتبو لو نون ديالها la saleté. sale يعني متسخ. هنا عندنا solide يعني solide يعني صلب. la solidité. la solidité. الصلابة. هذا كل ما يخص درس اليوم. les noms féminins en E accent ou bien en E accent E.
باقي لينا لا ديكتي. بالنسبه لا ديكتي راه لو كونتوني كيعطيه لكم الاستاذ، كيكتبوا في السبوره وكتحفظوه، من بعد كيملي عليكم. هذاك لو كونتوني كيكونوا فيه كلمات اللي فيهم نيت هاد او اكسون او بيان او اكسون او، يعني كيختبر واش يعني عارفين الكلمات اللي فيهم او اكسون، الكلمات اللي فيهم او اكسون او، واش قادرين تميزوا بيناتهم. بطبيعه الحال غيكونوا الكلمات متعاودين من هذا الدرس، غتكونوا ديجا قريتوهم هنا وديجا شفتوهم مع هادو اللي كاينين هنا. اذا بالنسبه للحصه المقبله ان شاء الله، الفيديو المقبل غادي نديروا هذا الدرس اللي كاين في الصفحه 22 و 23. لذا كونوا في الموعد والى اللقاء.